Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiena dengan NIM 057193836, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada sesi ketujuh ini, saya akan membacakan contoh bacaan yang terdapat tanda shifar mustatil dan shifar mustaldir di atas alif. Yang pertama yaitu shifar mustatil. Shifar mustatil adalah tanda bulatan berbentuk lonjong yang terletak di atas soba alifah atau 7 alif. Fungsinya yaitu dibaca pendek ketika wasol dan dibaca panjang ketika wakof. Contoh, lakinna pada surat Al-Kahfi ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinna ketika dibaca wasol, lakinna huwallah ketika dibaca waqaf, lakinna. Yang kedua yaitu adz-dzununa pada surat Al-Ahzab ayat 10. Ketika dibaca wasol, wa tadzunnuna billahi dzununa ketika waqaf, wa tadzunnuna billahi dzununa. Kemudian yang ketiga ar-rasula pada surat Al-Ahzab ayat 66. Contoh, ketika dibaca wasol, wa ata'nar rasula ketika dibaca waqaf, wa ata'nar rasula. Yang keempat yaitu as-sabila pada surat Al-Ahzab ayat 67. Ketika dibaca wasol, fa adallunas sabila ketika waqaf, fa adallunas sabila. Salasila pada surat Al-Insan ayat 4. Ketika dibaca waqaf, inna a'tadna lil kafirina salasila. Ketika dibaca wasol, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala. Kemudian yang keenam qawariro pada surat Al-Insan ayat 15. Ketika dibaca wasol, wa akwabin kanat qawariro ketika dibaca waqaf, wa akwabin kanat qawariro. Yang ketujuh yaitu kalimat anak ketika dibaca wasol, wala ana abidum ma'abattum ketika dibaca waqaf, wala ana. Kemudian yang kedua yaitu bacaan shifar mustaldir. Shifar mustaldir adalah bulatan yang sempurna yang terletak di atas alif. Dibaca fungsinya yaitu dibaca pendek ketika wasol dan dibaca sukun ketika waqaf. Yang pertama yaitu wa malaihi ketika wasol, wa malaihi. Kemudian yang kedua wa malaihim ketika wasol, wa malaihim. Kemudian yang ketiga yaitu afain ketika wasol, afaim mittafahumul khalidun. Yang keempat samuda ketika wasol dibaca ala inna samuda kafaru rabbahum ketika waqaf, ala inna samud. Kemudian yang kelima liar buah ketika wasol liar buah fi amwalin nas ketika waqaf, liar bu. Yang keenam liya balua surat Muhammad ayat 4 ketika wasol, liya balua ba'dakum bi ba'd ketika waqaf, liya balu. Yang ketujuh wa nabalua surat Muhammad ayat 31 ketika wasol, wa nabalua akhbarakum ketika waqaf, wa nabalu. Yang kedelapan litatlua surat Ar-Ra'd ayat 30 ketika wasol,
litatlu alaihim. Ketika waqaf litatlu. Yang kesembilan, lan nad'uwa, surat Al-Kahfi ayat 14. Ketika wasol, lan nad'uwa min duni. Ketika waqaf, lan nad'u. Yang ke-10, qawariro, surat Al-Insan ayat 16. Ketika wasol, qawariro min fiddah. Ketika waqaf, qawarir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.